الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لنكي جمعنا قصد نقو نتام في اللندو باني النبي من فرغوين چينو نانجري مكة كتا مدينة وجين دو كمونا غتي تنجيكي ألو سينا كبوندي kinga gemu miladi yang kasu tamundo bane ngai gati ni November kaso abita tamundi sine nga wujunu hilli tammu ado nyeru odaga nangemu mishkatin nubuwa dagan kama daga kebe oga Allah subhanahu wa ta'ala nyagana agana barakiradi ado dagan kutebe sukhirin denganyani kama kata Allah dinanga oda Allah tiga akembe gadal lenki tarinne wondi odangani odaga nange mudaga ke kama kitabe kanna dianden di sonin kan kannen di sonin kelle menda ado sonin ken kamukana kitabe ke to ongani lamiyatu ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala akhinu maremu oge sundi kitabe ke no gondi moga kijine sugin kanyan kati sonin tebe gari irigande no gondi tampillen do kabundinga ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala aganu hudun kulli digamu konno o watterin keneti munyedo sabariya qala rahimahullahu ta'ala mata ahlul fadli lam yabqa siwa muqrifin aw man 'ala al-asl ittakal ana la akhtaru taqbil yadin qat'uha ajmalu min tilka al-qubal in jazatni am madihi sirtu fi riqiha aw la fayakfini al-khajal أعظم الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلعل ملك كسرى تغني عنه كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل ليس ما يحوي الفتى من عزمه لا ولا ما فات يوما بالكسل اطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالي وترفع من سفل عيشة الزاهد في تحصيلها عيشة الجاهد بل هذا أذل كم جهول بات فيها مكثرا وعليم بات منها في علل كم شجاع لم ينل فيها المنى وجبان نال غايات الأمل رحمه الله تعالى آخنو مرم ابن الوردين رحمه الله تعالى أهاجرو أدنغاني لنكي كوتانا سنغا كرande nyai aga bugu kiebedi aga sanga karene kenki yesronga nanti sire mpo gabe adaga fasangunte dunkonunga idaga sirakunti mantakunga kubenu iduna dunkonungo lallemma kun karanga iho gabe sudaga agidan kenkiye soronga na sanga kare nyangiya aganani aga diga muni dan kenkiye soronga tiken alihalai nanti kenkiye soronchoro sirundaga soro sirunga irogo anda mani wari odanke kiyedi lenki fa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ibn al-wardin rahimahullahu ta'ala ati sire suma toko bireke di agantati kubenu dambiloko gani kubenu iga tugeni tananya kama haba kasondo kisima kasongo lunya kama iga duko intagunu kata kenyai keni kore ya udangani akhinu mare munanti alkhiyaman changa tintono mogobe sire mpairo kono duna kama kundunyai alkhiyaman changa tintono mogobe sire logono kundunyai ho hontarni toko kenye kama agantati sorompo burunyai na halloki koroganiya wa alla nyagana alla gana jamu nyangoda na khairi nyangoda qala rahimahullahu ta'ala mata ahlul fadl ati fasangunte dunkonunga ikara okiye fasangunte dunkonunga ikara ahaidiga muni kiye ke soronyada lam yabqa ho suma toko lenki siwa muqrifin agantati dambi loke nyai gachi loke ganayi aw man ma yemmebe ala al-asli takal atugantengi buguranya kama atugantengi dambe nya kama
aga du konnoti dambe nyai mpa bani kariyai okubugu kariyadi oku kabilan ni kariyai ati kusurundam bwanto ko birendi kasuro sirun kunga kumpalla koy idaga mata ahlul fadl pasangunta dun konunga isukara siragun dun konunga isukara yagudo gachega sorobe nui asukara lam yabqa ho suma ka to bireke di lenki kotake siwa muqrifin agantati dambi logo ay gachi logo ganiya igante ya gunu na golle dabari i medanta jiminiti golle nyangeya aw man ma yemmu benu ala al asli takal kebe ga tugene iboguranya kama aga tugene idambe nya kama aga du ko inta hunuti qabila nyai aga du ko noti haba kaso ndo kisma kaso nyai golle ganta maka aga lawa ko ni soronga ati ko an to bireke de ke ganani ibnul wardi kiye nchoron kutunga nani kiyai anda mani wari lenki odanke kiye no gonde akhinu maremu jasanta ko kempane koy na du ko inta ko nyati haba kasoyi na du ko inta ko nyati kisima kasoyi golle gantam maka anna du ko noti kun kalle jay serebe ga du walla du ko inta kun tegen no gondi na du ka hutuano nga kibari mandanke gani karibe mengatani anna tu nanti innal fata man yaqula ha ana dha wa laysa al fata man yaqul kana abi honnan ka yahu asiro ingani kebe honnan ka ebe gada du ko inta kunyati me gollenga du ko inta kumpo dagandinta kumbiranga kamanya kebe ga du ko noti haba kasongo lunyaide fala taftakhir illa bima anta fa'ilun wala tahsabanna al majda yurathu bin nasabi maka du ko inta kunyati fohoy aganta anyi megara golle kebe dabari ambuganta kunuti wandi golle mania anke maken dabari maka simmananti kana dagay ado wurgintaku a kayniti damba kunyaade dambenta ken kayndini serey buguranta ken kayndini serey akhinu maremu kamaninda ko alqur'ana nogondati wa an laysa lil insani illa ma sa'a ho su barajenta nyana ko mon nendangani agantanga durugoto na golle be golli kenya barajenna nyana ndangani keda ko yoyi nanti alqiyaman changa tintono mo hobe soro sirunga isugutara nyamene kundu nyayi ho hon tagarni togongi nyeke kamma soroyi hariga Allah subhanahu wa ta'ala bananna kunuti batiyi na hallo duru nyanto kongi nyen kamma bonon dindalo nyanto kongi nyen kamma kube nu gani hamiran qoroyi asuna daga suganan da tonguko ati dhahaba alladhina yu'ashu fi aknafihim wa baqiya alladhina hayatuhum la tanfa' ati kube nu soronga birene ifutendi tampienga asudaga kube nu ga tongu kamma asudaga akhinu maremu masala ngenga awa hutiniti ibnul wardi rahimahullahu ta'ala qidi fate sehonga iwa futiniti ibnul wardi rahimahullahu ta'ala awa hinno gesunu na digamuro torondi digamu benu iterin kandenga linyi toro dangani nan golliti ya nan batiti ya iganya na sababu hada mare mega kisiye kille kama akhinu maremu ibnul wardi rahimahullahu ta'ala ay masala nga i mekhibare nyadi sire suna du kenche adanke gollei anna gollitay bawoni jikumpo sire nyani ada hombe ku kebe sugana mpo gabe gabe nga kama kenni mania ati kenta kiti sumbunde munda ikenta munda iga soronja kini ni tiga ni mama kudo inakuye nyakini ya ikenta ke munda de ikenta nyana kurumana ido sirembatte nga do na hanta hoide inta nyana kenga ana ngebno luwardinga la akhtaru taqbila yadin ntasire bure kite sumbunde sugandi ni de ntasire bure kite sumbunde kanna kudo ninna haki tamaka akenka ni sere bure nyai akenka ni fasiki nyai alla soka na nyani amasigi alla ya mariun kamma nan kurumuda battenga minga da kitenchumbu kudo na haki tadai walla nan kanu atoranga nkenta kenyana fatuha kunchoro burunda muna kunki tenkutu ajmal kenyimme amparam kebnul wardin ngani min tilkal qubal dinan takundu khobo inchumbundu nkebnul wardinga la akhtaru taqbila yadin ndasere bure kite sumbunde sugandini
nta sere bure kitte sumbunde kanna na hage sunde sabu dangani kattinduyi mata makiyeyi aga na hakinyandini kattinga nta kejana de qat'uha kinka man kitten nan kuti imme ajmal ayal linginke nengani ayam param-paranke ibnul wardinne min tilkal qubal dinan ta kundu goboyin cumbunduyi nta kenyana serebe ganani amma kan kutuntengani ti Allah sohiye nyai kenga katunyana sere susi hayi anganya sere burayi nindu gobanga kudo na hayi na kitammaga nkenta kenyana de ke kundu ada koinanti ibnul wardin rahimahullahu ta'ala tuge qori wa maga Allah subhanahu wa ta'ala kamma ana mundana ken tuge ya kijandi kattan kai annan tuge Allah kamma anna tunanti sereranta na hage sundini kattanga ma Allah gana dunge sereranta tora hage sundini kattanga ma Allah subhanahu wa ta'ala gana dunge maganya ando fasikinu nga golalle ma kunu dome ando nafikinu nga golalle ma kunu dome Allah soxano ngandiga golini dome bid'a dun kono nga andiga golini dome angandu qoboni ya do dunanna ha batenga annam maka kenda bari kaga nanyi kitten cumbunde sire sire nyagani basunta ken nogondi bawoni kenni huwayi adagandin tenyani sahaba nunga ida Allah faren kitten cumbu sallallahu alayhi wa sallam Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ada ko ikitabe ke nogondati babun fi qiblatil yadi ke babu kundu o wadiga munu kitten cumbundendi ada ibn Umar hadithin ko ken nogondi pati adanawna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqabbalna yadahu otinto Allah farenga sallallahu alayhi wa sallam oda kitten cumbu keni huwaina koidanti kitten cumbundenga sire sirenga masarana nga adagandintenyan marwazinda ko rahimahullahu ta'ala atida imamu Ahmad ibn Hanbal ida tirindi kota yogoyi na siren kitten cumbu Imam Ahmadu dijabi ati gellaganani anga kebe kitten cumbunu dina gume nyaganani sire sire nyaganani basun takendi de bawoni Abu Ubaid ada Umar ibn al-Khattab kitten cumbu kaganani anga kebe kitten cumbunu sire agani buganten yani ay miaga munda suronna kengolle nyangiya sire agani alla kutana nyagani fasiqin yani nyamari bakkana nyani anta tellede kenyani ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ti sirebe megi kitenya futunu katta soronga nantina sumbu daron tahuda du ko intahuda jankandu maga wacce do wosiye dangani atanta telle kaga ken kitten cumbunu ken ka bante nyani ibnul wardin na mundana ke jikku na ke koyi nanti maga tamaki do hadumenya anga nyana kurmana yi anga nyana yedumante yi do sire batte nga kebe gani Allah subhanahu wa ta'ala so hindana yi anga hadumene da batte nga anna ku sahoyo go dabari kebe ganyana anke nanga ni logonta koyi salafu nu nyogonu ida koyti na sarana kitten cumbu kenne hoayi Allah mbatte nyani bawni sarana daronde ana kenno gondi sarana kana lemmen kitten cumbu kenni hinne yayi aga sarana sondo mendi katta lemme na yagare sumbu anya kegani kanu yani anga da Kenya yagare keda dahamuri yani anga Kenya na yagare keda ngani nan akin cumbu nan kapalle man cumbu kenni hoayi kanu yani kenga aga ka durundo mena ka kuga heti sorobe gani bugante dunko ya ntela gananga kunki tunchumbunu saka sorobe nu igamunda anna kengolle nyangi dangani anna kusadagaro gonta ko kita tuge nga baka Allah kama anaro anga kenkani hobe amurun tengananga anna maka kenda bari akhinu maremu ibnul wardin rahimahullahu ta'ala ahai abangandini udangani manini ike ganta bugante kite sumbunu manini ike ganta fasiki kite sumbunu iganta Allah soka na kite sumbunu yedumanta hui mahomurundei amaga manni ganta kejana ahai kenya kono dangani nanti bawoni iga na hadumadi iga yedumanta hudi iga kurumudai iga da kite chumbu adi fasika kuke sukama agani kudo kembatenga su kenya ngidangani yaguye ya Allah nengani bawoni Allah subhanahu wa ta'ala be gani kuindana nga wari jakandana ganai ida akutana kite sumbu kudo na homura maka kebe ganta kemmaga kenga hega
akamanga nanyi agami ku gadi kuma anako ida yagu kita duna dun konunne soronya genya ndinduro go alla kutana ndangani ndinduro go sere burendangani kesu kama ilin kumana ken kayagu nginga kiana gati nganta kitte ke sumbunu asbabun ni mania ke fasiki benga kitten cumbunu do hoyo go battenga do tamak yeyi injazatni gellaganin tuga ammadihi njakinde ke dimma mande ke din kitti sumbunde ke benga danya tigandei ada sirtu nke haga lagari fi riqiha akoma kun kacenya no gondi ketade lanta ka hoko nada de nke nyama ka huminana ikenda ngani ketade nke nya dugo bana ikenda ketade lanta hibure konno afa se ka ko kenta kintoro no bawoni ada hokininga injazatni gellaganin tuga agada kuye kininga ammadihi njakinden dimma manden din dugo bonden din kitti sumbunde ke benga danya tigandei adangani surtout mpaga lagari fi riqiha akuma hunka chenya no gondi la kala ngello gondi lanta bakka awla ma kenga yaka agama hokininga fayakfini alkhajal awase ya gunta ku begin kita alla bangenga ado ya gunta ku begin kita soron ka bange alla bangen ya gunta ku ni mania nda sirea kiten chumbuna dugo bo sirea yi na nahamura maga na hanta maga na hanna alla maga warjagenna alla maga ayando ya mari nanti ona muria nda murata nan mpaga kumai kenya gungindo alla na hanga aya gube gindo soron na hanga kenni mania soronya gengi ngando ke fasi kiga daga na lini nga du maga yang kandina da ngindu kobonai nga tilla trekisina ure kesu kamma kadina nyille ninkuma soronga kentu kenya ya guindo soron kanaga injazatni gellaganin tuga ammadihi kitti sumbunde kebe ganyati jakkinde do mamande adangani surtout mbaga lagari keta fi riqiha akuma hunka chenya no gondi awla ma hani aganani agabinku ga fayakfini alkhajal awasenda ya gube ga dinkita ndanke ngolle no gondi nda alla tanan jakkina tigana mama hodi kudo na kenkita kenta kemma kenna alla bane kotiya maga ken ya go ho koreyai hada mare menye sonni gelli suhunum po dare nyai maga nye sol logo tinyage ya annan jonko ikata Allah subhanahu wa ta'ala ayani warjagandana ho bilante suran takari ni baka Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala anna murama kotum po gabelli osro siri samanto benu gaddangi iga nyage nga ado tillatira kesiga iga begunu iga bonon ta usda ko rahimahullahu ta'ala ti iti apa nganka bana ngangongono annam pajum muru serei kebe gi holla kente ke ankane ke nyagani hada maremmenga maga tamaki hada maremmendi de maga giri angate lammo gonko katta hada maremmenga de maga giri angate le haju muri hada maremmei kebe gi holla kente ke ankane girannan daga haju muru tunkanga kebe gadi holla kengunyi ko mencu sukkane yerdo alqiyaman ko tannaga annan daga haju muru kenyai adanya mari nanti anni nyaga nyina ngano nanti idan jabinya daga anna kentunka nyaga kuyenga maga gelli dunana sigi awakku indini ama giri har saga ku indini kerim po gabenga Allah maga telengai anna Allah nyaga Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala ti soronga serebe kanna iga munda idan ni dome kenni serebe anga karini kite hobe ga soron kitendi anga na kari soroku kallendi andi daga na dome yade anga na yedumantagu na nyakarantagu na mhadumentagu kebe ga soron kitenno gondi nanti mangandi andi ganka hi kalluko adi soron nan koni ina lato bakanga olenkinki yeke no gondi hari antele ko igana wari intadungi na out akhiru maremu Amir ibn Qais ti ida aya nu yogono qara Allah kitaben no gondi kundi ke karindi bakka hada marem men nyagande maga few kundi ke karandi bakka tamakin ta ko hibe ga soron maga adi yedu man qorondi kebe ga Allah maga nantin kawana Allah bale kotiya nyaga kenyani kamanenga da ko alquran no gonda gati wa in yamsaska Allah bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu Allah subhanahu wa ta'ala gana amme mendi gelli torai am patendi an yonkinga an kite honunga sire suranta kentora girindini bakkan kam maga heti Allah bane
maga daga tora ke girindindera muru komei anke lampunte ake lampunto hilliranta medangani maga giri anga telle tora murai ati gara ke aya gara kedi iye du man qorondi alla nyaage en kamma nanti hona alla bane kamma wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli ati gelli alla gana jamu qara muruti komenga agada laka hiya nyara muruti komenga sereranta kenyillandini habare mesuranta kenyillandini sumpurambureranta kenyillandini marembureranta kenyillandini kapallembureranta kenyillandini Allah subhanahu wa ta'ala kititi kenga nanti anyana igada ku ayanu khara Allah kitabendi adi hadu men qorondi Allah nyagedi nikilu subugu soron kamma akhinu maremu Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala ti hada marem men tagilli daroy gan kamma dangon gan kamma gidun gan kamma na to kebe ga soron kitundi anga mayedumati ka annatu nanti logonta gudo logi maganta gudan kita birambe anga yakari anga hadu mene do kebe ga soron kitun nogondi na munguro Allah subhanahu wa ta'ala nyagandenga nusus nu benu gari be hundendi gelli nyagandenga agabe nyani ibnul wardin na mundana ke jikuna ke bangandi odangani nanti annam maka nya kurmanoi hari aga jaranda do na Allah kutano nya nan kurmudo Allah kutano nya battenga kudo nan cagon kita maka kenya de anga nya na komei idangani anga ndu maka yang kandini idangani annatu nanti idan kuba biman kuba anta gillanna yagu nya no gondi bawoni gananku yagu be ga jimmen no gondi anga nanyi serega na nyanga anda Allah subhanahu wa ta'ala nyagenga anda tono anda ga tuge serene kebe gani Allah soga nai hara gananya gadanku kenyan dangani yagui galla ganani agadanku maka yagu adike ngaduna soronga ngalla anga illan ku pere do fasiqinui anga tillatere kasiri do Allah kutanoi kesu kamagadi aga ille nankuma duna dun konu nyaare nga kenga ibnul wardin na munda na ke jiku kallangunte na ke bangandi kiye dun konu le munda oda Allah nyaga Allah gana khairinya keni ibnul wardi kiye nya ga diga munakamma olenki kiyen qadi annatu nanti nyaage nya mecce sorondangani maga jare soronga da dingira nun cigindi iga nyaage le katta ken dingira yi nanti ina tampinto nyaade mana ina undumbaru nyaade mana ina aliyatimu nyaade mana ina rono kiadi iga da nyaage hollaqai iga kitira ko ini katta dunayi annatu nanti nyaage mpeti hoyi sire golle gani kenga akhinu maremu na Allah subhanahu wa ta'ala nyaga an kawa komesu annan jonkoy katta kenyayi kada Allah nyaga hompo gabenga Allah subhanahu wa ta'ala maka ibnul wardinga ada kenyage ada beude nanti huwana ngari nyangeni huwani amegente nyani huwani anyagunte nyani suronga wurnanga tikincha babunga la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب مغا هذا مرم من نياغا هاجوي daga tunkanya nyaga kamane kebe hollaqen tekentega heti a hollaqen munyintengani tage honcukane Allah wa butu ikomenga angana nyaga den tokono bawoni ankari bakka Allah di andanji kello hodi kebe gani korintei ka hada maremme angana nyage mpollaqen tele ngondi kattaita awa butamma gade kendi kuna kebe ga butu anga ma nyaga kuyempo gaben kawa maga daga nyaga de akhinu maremu yeren kunne kundu ibnu wardim pay kore ne katto isugin kata na kadina koyo inanti sirenka anna makanya kutungane de makanya kitiran kote de an kana honne bagandi kebe Allah subhanahu wa ta'ala gadan ngari jagatai manke matu nanti kite hobe gamma ga jarabiya na gamma ga kudo nampai tay manganya na Allah tigana itai ba kenni kuna kebe gan kitten no gondi an kana kuindenya ano gondi butti gulle kamade farenda ko sallallahu alayhi wa sallam al yadul ulya khairun min al yadis sufla kitti uruginte kittebe ga kuindini ayam pasu dinanta serebe gi kitten chakka anga kumen kannen bane atirin kana nanti anke nan kitten lawre Imam Malik rahimahullahu ta'ala ti kiti uruginte ke ni kandiya kebe gana handinian kiti makayang kanten ni kandiya
kenni ke nyaga nan kitte nyaayi ibnul wardim pay ke hadise mananya bangandini odangani ati a'dhabul alfadhi digamum pollinge digame be gallingi torodi qawli nci henga lakan nan tandangani khudh keraga de anna duna hatay ati kedi digame hollinge torodi de kellingi sere dangani de amanya ga man poho annanti keraga anna duna hatay andanya kalasiye kamma andanya allamuriye kamma keni diga lingi ana gelli diga mumpo lingi nyai torono gondi wa amaru lafzi ka diga mumpo kakache nga kebe gantalli torodi kebe sere ganta mundana terinka nutqi nanti andangani bilal ame wadangin kunu ba ame wade alla wayinde mana ba serenna nyi kenkon no serenna ngani diga me ho beke ciade kenga toroga kemmu ke kundu ana munda nonye kukata mania nonye kukata honnan cira hunyayi no laton di bakka kitra ko yendo nyaage nyayi nonye kukata kuinde nyayi no laton di bakka nyaage nga sugin kake arifa sarindi mogo tanade ati a'dhabul alfadhi diga munchu holinge nga torodi qawli laka ngana tandangani khudh ke kuyera ganna duna hatayi wa amarru lafzi kadigamu kasuho kakachenga torodi materin kandana torodi nutqi inche hengandangani anganari nyaga natil la'alla ame wadin ngarna hay na hokinanga ke fasarin ni mogo hillandi kundu ado kiri katta hunnan ciragu nyayi na be hunde nyango dangani nanti sirin nan maganya anga satan de kore nyana nyaga nanda angara serengari agara nyaga kita ado kuyega nkawa maga toga nyinana maga toga lahidunu maga togo matalinde nyana anga toga kamana bayi nde dabari kenni huwa harangana kinai anda kinai tampi hore kamade ku fasarindi mo no filli ida kuko do sugin kanyanka kisoninteke battenga akinu maremu ibnul wardinga rahimahullahu ta'ala ahairini katta wosinta digame tanayi odangani kenni mania nanti hada marem men ni hammil logondi do duna murunde battenga de anna nya karana ide anna hadu me ngujangu sude anna yakari ngujangu sude anna tunanti ulalingintahu asbabu akitene allan kanne nyadi annan dungeti hobe alla gada atakandi andangani nanya kendunkei agadanya hogume dungeti kenga anna alla kufa akamma anna alla ya mare kanun da bari kempo kamma agadanya hontangei annan dungeti kenta handi mogoyi anna alla kufa kenkamma anna alla nyaga agana sabari do munyiran chondo men no gondi warjage nga bahini serenda ngani dunadi ana sondo mempaka hammi asondo mempaka bitte na burempo gabe nga maga hari ge mo sire antadi surtout oga ke jamal lagare bedi horena katu ina ige ho gabe kontinanti awara maga iga akenya haga lagari tampinta nyigandu aga kunya murnu agigana kendi kuna na burenga nyini sire yogo maga asondo mempaka hammi yogo gawade akiti duro yogo gawade hari balenta maga ajiba duro ige ho susi haga kita anaigana kenya na gatoda ngani mulku Kisra anda Kisra di danke tunkanyiga ko resuwari kundude tugoni Kisratun buru dunge wa karindini tunkanyiga ko ke kite ho gabe ke sumaga mulku Kisra tunkanyiga ko ke di qoro yesu adina buru guma gusu adi sembe guma gusu tugoni Kisratun buru dumbane wa karindini kingana no gompaga bakka tunkanyiga ko ke kutte ke susuma abanki qoro benu gano ana buru goro benu gano agara logo mabane utu logo make ga dano gompaga agara gribi hakka bane utu gribi hakka ke ga dano gompaga agara kudu hakka bane utu kenga dano gompaga agada ige hon kabila bane iga kenga dano gompaga kenda karindi bakka kuteke suma kade wajtizaun wasadonga seren kadanga ne kade bil washal tijimur mucunnuyi anil bahri hanyenka hakkandi bambu sencuma dakunte gana sigi hampaka di bambusei agara jimuru mucunnu kitani mbini ano gonga hugu agara daku bogai kunji bucunnu dankari ndi hampaka ke suma gade kendi kuna yedu mantahu tamakin tahu anna tekengusu anna ho bogai Kisra di danke tunka nyiga ko yuru wante kundu
jaman qore sugadi adi sembendi naburu qore su adi dan kenkite qore su atun kan yigo gana yigita bane anogonga hogu ken yigita da karindi bakka jamane ke ite hosu tanamaka kendi kuna annatu nanti kebe gan kawa nanga sawa sadoyi annan kempe kenga annan magati anga hadu mengu jambahini akinu maremu horo ke ganani aganga sana kempe kenga de angana tannan dangi kata hogabe murunde ayi anasira ku girindanga aga kebe ka girindana hibe gan kasa kenga kenyani dinanga oda Allah nyaga Allah subhanahu wa ta'ala gana khairi nyangoda aga da jamu nyangoda ngani kenya nagati mulku kisra tunkan nyigahu kisra tunkan marenga tugni awawa sene anhu bakka tunkan nyigahu tunkan mareke di kite hogabe suwi kisratun kutunda bucinne be gada akarindi kutunda bucinne be gada no gompaga dulle ganani agayi daku ganani agayi agada kutunda bucinne be utu kenkite hogabe di kenga da no gompaga kenda karindi baka kuteke sumaga aranta katta tuna kuteke suiga iganden kabila kebe suga taunu aranta katta na kuncuiga keta bawone ano gompogu kebe gada no gompaga horo ke ganai akari tikenga wajtizaun wasado waseren kadanga ne kadide bil washal tib kanji murumucui mannati jiro gonnane anil bahri baka hampaka di bambuse sumaga dakunte gananga angada ji murumucunnu kita angada ji tollintonno kita angada jinnu kita ni mini garanda kungirindi adankarindi baka hampaka di bambuse suji mininde maga kindi kuna horo kebe gadambaga kempe kenga annam maga siraku girindi andu kama kuna gelle misalu nyai wallahi ndanangi konno odangani nanti dunam hadume ke hokore awasira kungirindini ankama dunam padume ke hokore nga awandi nambonondini amma akhinu maremu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ati kota yogoyi ila annabi nyimmenyi sallallahu alayhi wa sallam aga sakka sokkinteren kamma mani batten togo akan kambarakei igari faren kamma igada wari kundunga iwu bawoni manekani kiani immatonun annabi nyimmenga kiani komebe sugandintengani gelle Allah tage honu nogondi kenga sakka sokkinteren nyakama magadi batten togo akan kambaranga iga wu Allah farenga heje ati dangani Umaru annamani gawunu atiti anda kisra danke kisra nudi danku kafira gunu wari kundu kaisar nudi danke kafira gusu Allah konno nyani ya bawoni kafir nu nyani ya iwadam pini harire mpo melaken kamma yetira mempo sirengi ya sagura kempo sirengi maga iwi kafira ku golle kamma anken kani kuyimmatonu annabi nyimmenga anken kani Allah ko musugandintenga anga saka sokintege nya kama magadi batten to ankan kambaranga kiandi sanangi kiandi wundi Allah farenga sallallahu alayhi wa sallam ati Umar dangani la tabki ya Umar magawu Umaru anna tunanti duna ana kudangani ya okudo khallengara la gharay akhinu maremu farenna ko sallallahu alayhi wa sallam atinke misalenga duna no gondi ana ko settana nyaayi aga seti honkam manan yanka sirahunga kembire kadi na nyille gilli nan daga duna misalen nako idangani kenyai amajare idangani na habinta gunya na hadumedo yakare nya duna murundedi kiani gotonte dunke sudangani duna murunden nan maka allondi la gara bonneda kallewa wurnu do battenga de kawadinta higabe roy koy akhinu maremu ibn al-wardi rahimahullahu ta'ala ahay sugin kanyang kaci sonin to tembendini meina misale katoda kudo na ke digame talambangandi odangani ati hada maremme alla ga kitan nangani kebe ambire nogondi maga hadu manta kudo yakarin ta kusunya anna muru halale muru ndenkamma anna muru dina ga danya mari mogobe kebe alla ga kitan dangani manna ken kitan takalla manna ken kita kendi kuna mani khani anga alla kuterono amurundi mogodi qala rahimahullahu ta'ala i'tabir anke mbega warjaxe murunu alla kute kama sigi annan takaside nahnu qasamna bainahum alla digame bega qur'anan nogon nagati nahnu qasamna bainahum takasiyenya alla danke digame de agati nkianda warjaxen taxandin ko monna takasiyenya ke dide talqahu anga ke aya danke digame nyini haqqan to ngunyani ke de
wa bil haqqi bawoni ti tongui nazal qur'ana ke yankati tongu nyai de gogoton de dabari akhi annan kawandi alla danke digame be agada ko alqur'ana nogondi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum o kuwandi bire mo gonta kandi idangani duna biranta ko ke nogondi wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'd darajatin odi durumutu mekamma yogoni hogume yogoni hontange yogoni sembente yogoni lampunte kudo idurunna nya medangani kayanai asuga nanya hogumei ko kan kayene ko dangani de ko kan gollini koda de daga mena banna ko ikambire banna imega giragi gollunda barni daga mena tunkanyiga ko ikammo asuga nanya ko tunkanyigo daga mena hoguma ko ikammo asuga nanya ko hogume nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya idan ke bire nyinyira ganke no gondi kenya gani dunai o yandi bire mo honta handi inaga na honya hogumei na honya hontangei honya sembentei honya lampuntei honi marana honi mareho kudo iduru na khaye medangani angana takasindike aya gada kebe ko annam pamminta handi habiyenga do duna murundenga alla kute kama anna muru mogobe alla gada nyamari anna tunanti alla nangari jagana anna tunanti anta baka ke dunadi aganta alla gada kebera kutu anda manna kenkitata akhinu maremu ibnul wardinga rahimahullahu ta'ala awahinna konno dangane kadi nanti maga simma de ke honnan kaybe jibam pakanga dide barakiyana dide kenyana agada kekite hokita de maga simma kabila urginta huanci kita agada kekite hokita de maga simma adru goto eda wakiliyan cigita agada kekita de ke lampunte ka be hayno ke jiba duro ka be hayno ke iran kasarundana ka be hayno ke tampinte ka be hayno maga simma lampunta gudo kisika sa wanna ka wara kembera ide annatu nanti komega alihala sudi alla rakutonyani andangani ken alihalai annanyino Allah subhanahu wa ta'ala dabbannaku na kuyekinai jarabiya mawanyani dangani kufandanai na hontange kanya hontange mawanyana sabaranai bane sugana sabari khallen kam makiri ko kore wadi kendi kuna maga simmanga da kebe ka hume tuwa nan maga angara kitati kenche babunga qaruna diga men golle nyani kenga maga simmaga ankiti duronga ni mananyi kenka ni komo buragu ay mallem buragu ani makisi ka santa wani imatonuku annabi nyimme alla tage honunchu hosire abogu ke duna no gondiya amana bureto akhinu maremu ibnul wardin rahimahullahu ta'ala ti laysa ma yahwi al-fata min azmihi honnan kay ngada kebe ka humeyi gellikite hoyi kemma kiteta wakile da durogoto idana khani sitiye de laysa ma yahwi al-fata honnan kay ngada kebe ka humeyi amakite min azmihi awakile da na khani sitiye da durogoto ide la kemmo go heti maka kenchimma maga simmanda kitatan tuwa gunyai maga simman anti diploma no benu gam maga andi kitati kenyai maga kenchimma de wala ma fata yawman bil kasal maga simmaga kebe kaga kumekite hoyi nanta sababu nyati lampunta gudo kisika santa gudo na anta wayi kempeti de kendi kuna Allah subhanahu wa ta'ala nda takandinde nya komoda gesundenya golnyalla qoroi tuwa maka komo gari na gesundenya golnyalla qoroi idi tuwagu ikenu ilampu kendi kuna maga simma ngada kebe kita akiteti tuwagu ai maga simma an kaga kume lampunta wani annan takasindi annan gogotondi annan korosindi alla gada ke aya be ko qur'anan nogondi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya o yandi bire mo honta handi idangani duna biranta ko ken gondi be sugan kawa mo gobe o yanda kem mo ta handi khairi bega alla nengani ayam pasu ko mo sire dunke be sudangani dinanta duna dun ko nunga kebe kapame akhinu maremu kediga me wure ma koy nanti serenna lampuntagu anna sababu nun to kono de anna maga homuru nanti Allah subhanahu wa ta'ala da warja gon takandiya awre hetikenga bawoni tuwaron da ko nanti murunden sababun to ke kawya gunyani kenga Allah masere ya maritai annan tuge sababun ya kamana simma sababu ki anan nahna ken kani hillaka pengol lenyai kebe gani wajibinga anna sababun dabari
annan tuge Allah kamma ayani warjaganda nan ayani kuindanan qorenga Allah subhanahu wa ta'ala gana khairi nyangoda agana jamu nyangoda na burenta kiteneti sere gotoya na burenta kiteneti sere here sagundei laka hiyanta kitene tantuwa hudan gotoyi hoho dambe gani kite nyai warjake nya gani anya mantenya ni gelliko monengi imano gondi Allah subhanahu wa ta'ala da susaha laysa ma yahwi al-fata kunnan kainenga da hoho mara gellikite hoyi ko monne ya ga bakka da batenga magandi jimmen konko dayde kemma kite min azmihi anga kile dan nagani sitiye ide maka kencimma la kempeti maka kencimma wala maga simma gananti hobe ga fata agadan fati yawman kota yogoyi bil kasal kenkite tallampun ta gudan kisika santa gudan na hanta wai mantu wambala huwani maka kencimma de ke simme mo wara annan cimme Allah gada aya kebe ko anna takasira kin nogondi annanya Allah dangani kufandanai Allahu khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum Allah subhanahu wa ta'ala adaka taga naga warjaga aya naga karni aya naga birandini Abu Nu'aym da ko fil hilya nanti adamare men galliga ngurnu warjagenga ko aga urnu kallenga mogobe warjagena katana na kita ko aga urnu kalle kaga kita mogobe ma warjage kaga kita ke mogodi kenni kuna magaro warjaga muriye di killedi kebe gani kamanen butencha babunga alla soriye gani annatu nanti hoho alla gada arakutu andangani anta kallamanna kenkita ya talibar rizqi fi dunya bi quwwatihi taduru min baladin fiha ila baladi ata'abta nafsaka fima lasta tudrikuhu wa ba'a umruka fi hammin wa fi nakadi anke mbega wurudo duna battenga ambe ga wurudo dunai warjaxe muruye ti sembirangate ya anga ngarjaxe murun tu sembirangate ya na danyai de anga yorindindo dunai safari enca ko singan kanenga anganta kedebei anga kedebei anganta ke jamane anga ke jamane anganta ke abiodi anga ke abiodi andandu tampindi anga urnudo hoyi sembenta ke kinanga de ampangu yuncu nyamana hodi hammi ado du tampindei Allah subhanahu wa ta'ala bane koti Allah wangar yagana anka hangu yunya na do hoyi anga sembirangati nda murunde nga sembenta ke kinanga de kebe gani ho kaninte nga komenda warjake muru maka taw nanti Allah da warjake ntakandiya anna tagu nanki tuncha ko mekamma kawya kunyani kenga ma komenya mari kenga ka kome kamma ga simma nanti gotoe adi tuwa wanyana sababu idangani iga ho kitade kempede Allah subhanahu wa ta'ala danke aya nya takasi hoyi anna kawandi tayi anna tunanti Allah takandinde nya na komon kamma anna lodo sababu dagandin to ngana warjake mu akhinu maremu ibnul wardim magiri harsa aganu gudun kullu kundiga mun ko noda de serebe ganya habanan qore do dunai mangada Allah sohiyen dabari awadiga mentele ngondini kattanga nanti anna tunanti ke duna kundu anna lato bakai bire nu duna anga serengalla anakinye matontomboli yen kempanga tunkanyiga kudo hoguma kudi kumbare annani ken tunkanyigo na nyaho magayan kantei kempo gumena nyaji baduroi kendi kuna maga duna tinga bawle dunanta tokoti ale hala bale ti duna dunkei annanci yalla ya mari unkamma ibnul wardin rahimahullahu ta'ala ti itrahi dunya dunan kaniyeke hitta dunan kaniyeke anna hitta anna togono famin aadatiha awagel duna ladanga ti duna dunkonunga takhfidu al-ali sirebe ganyi kallanka tontomboliye sirebe ganyi wurkinta kudo kana dagaya ana kenya magayan kante hakati yogo watuli man safal kebe ka ganyi sire magayan kante kebe ka ganyi hontangai ananya sire wurginte ke diga mesembendin tempeti nanti duna na ke golle nyana de Allah subhanahu wa ta'ala firanyi lenni kei ayara kutiyenni kei duna no gondi ti komonga aganya na duna no gondi kendi kuna annan kilun to goti dunan kaniye kei bawoni kemo gonu wanyana duna di kebe gani jiba hakka ibirenu ana hontangago ana kiti konke onanyi aga kitira koini aga murundini anti no ko ke badama de mina hokita anna yogo gani kenya nyi hinnera kenga kenya nyi kiti duroi kenya nyi jangiran jare anna nyi sire sahante asembente
annani jiba hakka annani tunkanyigo annani hogume kendi kuna dunanta tokoti alihala bane dunan kaniyeke anna hitta ampalle annan telengo Allah subhanahu wa ta'ala nyamare khannun cigindindenga duna kanu yenganna bagandancon do menga de bawoni dunani jarabiyen kanyai marase kanyani halale be anga kitta dunadi annatu korosi ngankane lagara de harame be anga kapame do duna battenga de annatu yangan kata wankane do ken harame de serebe gananya banna ike duna no gondi fitina nu ngankane jarabi ngankane jote ngankane tampi ngankane serebe ga gananya hukare ken ka wasunu no gondi awa hata dun kalle no gondi kendi kuna duna anta ali halabane kamma de dunanta ali halabane kamma duna heti hoyi nanti ona hada mare me qimatu tay nanti sirega nya hogume dunadi allan ko musirahu nyani kenga sirebe kaga nya honta ngai dunadi kenkiteti anko mo burahu nyai ku heti kencende ko me siroida buroya de ko men ciroida amanyenga atuiniti allan kanne nyai inna akramakum indallahi atqakum akhinu maremu duna togono maganchon do menjongi da battenga magayanya amuri honchu su kempanga annatu nanti marase kanyani de jarabiyen kanyani kafirunun di sagon kita dunadi geti dunaga nanyi kai hala mare megan kawana itta magenchu nyadai Allah kutanawi isago kitadi ba akhinu maremu ibnul wardin rahimahullahu ta'ala harisa ahayhinna kattoyi una hammiral loga kunga bondi dunadi de dunan kaniye ngade annam pamillo ndadi de anna ganen kitilo lagara kitenden cababunum battenga de aha konno da nanti serebe ga tummini do dunamuru ndenga aga bire mogo be dunadi ado serebe ga di halle ko ibaka dunayi kenka ga bire mogo be ibire mogo ntalato isusuni bane ayde kenyani ati andangani ishatu zahidi fi tahsiliha serebe ga balla duna kitandenga bire mogo ishatul jahidi ana go serebe ga na gani sitini do duna ibire mogo nyai ishatu zahidi fi tahsiliha serebe ga balla duna murundenga biradonga ishatul jahidi fiha ana go serebe ga wakilene nan na gani siti do duna murundenga birado nyai hisuni bane ai kena doroke nyarondini ke kana doroke arondini bale su kalle na suturniya kenda jimmina na dakumbogai keganda jimmina na dakumbogai bane su kalle da dakumbogai kenda igande igana dulle bugai keganda igande buga na dulle bugai bane su kalle da dulle bugai kendi kuna serebe gadi hammillo gondi duna murundenga abire mogo ado serebe gadi na kanen citi duna murundenga isu bire mogo ni bane ai ka ati bal kembo guno de haba kebe ganya na kani sitana ido duna murundenga azal kenga logonta ko tabedi ibogume ure nonke ngade ishatu zahidi serebe gani hamiral logei fi tahsiliha do duna kitandenga ado duna murundei kenka mambira donga ishatul jahidi ado durogota nambira don cusu ambana fiha duna murundendi kebe ga wakile nan durogoto nan nagani siti do duna murundenga ibira don cuani bane bal hani nakonanda kebe ga durogoto do duna burundenga kenkundu azal kenga logonta ko tabe khata made awa durogonde tabe kamade annatu nanti bogume ure nonkenga akhinu maremu kendi kunan nam pamillo gondi do duna battenga teresiri samanto benu gaddangi idi hammillo gondi do duna murundenga kenyani da konanti amirul mu'minin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu anyim khutuban karanga kota yogoy mimbarin kamma dorokengai dorokeke betelandira kutammi ado hillo yogonu gadi konti akinye betelandira kutammi ado hillo ke khana gelli sorobe ngane amiril mu'minin nga annatu nanti dunadun hamiran qorago ke annan naganen takandi bakka ken nogonga akhinu maremu farenda ko sallallahu alayhi wa sallam nanti hakkati warini sorokui hada maremmen hajunta di iga na buren kitamo osudi halale kitandi mogwani keiba harame kitandi mogonyani ba aha junta di akempa junni mania ina kitata kiye yogo warni soronga masoronna burun kanna hunga di kinya kemogoyi inta Allah korosini kitemo gonnogondi Allah subhanahu wa ta'ala gana jamu nyangoda Allah gana khairi nyangoda kenyan wallahi ndana nga rahimahullahu ta'ala adonya kukata kariyenga no onya kubaka habin qoragu kei wallahi ndana nga rahimahullahu ta'ala ahayi idiga meke tallan qoton dini odangani timisalin du yogonuyi
na misalu yogonu bangandi o dangani do duna battenga annam maga simma ti gotonta wanyana hogumeide annam maga simma nanti tuwa wanyana hogumeide maga simma hakila jerinta ku be ganga wanyana hogumeide an kam maga jigirin kuti nanti tuwambala wanyana hontangei annatu nanti kam jahulin tuwambalin nanga basa bata fiha agallagari keduna no gondi mukthiran naburu gabe gume ganayi hogumi gabe ganayi aganya hogumei tuwambala gunkamma wa alimin tuwanan qoren ka wadi mata minha akara nambugu keduna de fi ilalin ado watenyankara ado to yenyankara harama sahari jonko kita iga ko bono kendi kuna duna heti mo bade de Allah subhanahu wa ta'ala nda takandinde nya hontange ngadi aho gabe lenki kota ke oyi walla iji banum pakka karanga no ngadi sorogotu ngadi hakilanta koro ngadi iji baduru bali ho gabe yogonu katara ananyi hari sahari hunci jonkonti magai gajarene kendi kuna maga simmananti hada maremme ho kitati goto ya mati hakile anna Allah subhanahu wa ta'ala nyaga anna Allah subhanahu wa ta'ala nanji kello alladi kam jahulin samunta horen nanga basa bata agalagari fi hake dunano gonde mukthiran na buru hora gumei huntangen galagari nanya na buru hora gumei kebre no gondi kennanga badoda kengari de wa alimin tuwanan qoren kananga bakebre no gondi mata aga kara minha nambugu baka ke dunano gondi fi ilalin ado wattendo toye nyambugadi hara maka hokita na dujaratai akhinu maremu kemmo go banan ne kadi kam shuja'in nganan nanga basa siresagen nanga basa yigu jarinten nanga basa lam yanal fiha almuna amimuri honkita dunadi aga urnudo kebe ama kita dunadi ibnu durayd rahimahullahu ta'ala ada misalu yogunu katu odangani kenga maksura ke jongarunga wajabanin kaganten ka wadi nala ghayatil muna agadi muri honchu kempan kita dunano gondi agana tane do hibe nuyi aganyi jallini do hibe nuyi adi kita ananyi kenkane kaganten yayi igusage igu jarinte awakumene ikite honga sirenga nyana kagantei anna amuri honga anna kita kendi kuna annan cimme Allah subhanahu wa ta'ala digame be agada ko alquran no gondi nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya o yandi biradon takandi ido menaga ibiranta ko ngadunadi honya hogume honya hontangei takasinde utuke ayadi anna kawandi tayi anga ke wuruta be di do duna battenga anna latoyi akhinu maremu kebe suga dangi angana terinka kebe suga dangi angana kawandi tayi faturkil hilata kendi kuna anna ke here sagunde togono anna ke gotonta ku togono faturkil hilata here sagunde togono fiha anduna kuti mo muru ndendide watakil annan tuge alla kamma innamal hilatu anda here ngari here bega komen kisiniti alla de mandenga fi tarkil hilati kinanna here sagunde nya togono anduna kuti mo gonga here sagunde be gankinni katta alla soriye nyaayi agankinni katta alla ya mare khannun kutande nyaayi anna kempere sagunde togono kenyani here ngade here sire ngani kebe anna duna kuti mo gompere sagunden togono alla kutenka makiani here posirenga fatrukil hilata fiha annan duna kuti mo gompere sagunden togono here sagundi mo go be gankinni katta alla kute nyaayi anna ken togono de wattakil annan tuge alla kama annan pinun kini allahi annan lodo wari jaken kite mo goncha babunga sababu nu benu alla gada dagandi andangani innamal hilatu here bega komen kisini ki alla de mandenga fi tarkil hiyal na here buri sagunden togono na duna kuti mo gon togono ti here buri sagundenga ado alla kutenga kenyani here mposirenga akhinu maremu kiani hobe aga newo odangani lenki tagen no gondi wa Allah subhanahu wa ta'ala nyagana agana jamu nyango dangani agana khairi nyango dangani